নমস্কার, বিঘ্নহর্তা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম জানাই। কার্তিক ভগবানকে পুজো করলে বা তার উপাসনা করলে ব্যক্তির মনের সব ইচ্ছে পূর্ণ হয়। যদি কোনো নতুন দম্পতি বা নবদম্পতি কার্তিক ভগবানের পুজো করে বা তারা সন্তান প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছুক থাকে, খুব তাড়াতাড়ি তারা সন্তানের পিতামাতা হওয়ার সুখ প্রাপ্তি করেন। পুত্র সন্তানের জন্য অনেকে ভগবান কার্তিকের পূজা করেন। অনেকে আবার সংসারে শ্রীবৃদ্ধির জন্য ভগবান কার্তিকের উপাসনা করেন। যদি আপনারাও নবদম্পতি সন্তান প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছুক, অবশ্যই কার্তিক ভগবানের এই মন্ত্রটি আপনারা জপ করবেন। দেখবেন আপনাদের খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের ঘরেও একটি ছোট্ট শিশু খেলা করছে। অথবা সংসারে অর্থ অথবা শ্রীবৃদ্ধির জন্য যদি আপনারা ইচ্ছুক আছেন, অবশ্যই আজকের দিনে ভগবান কার্তিকের উপাসনা বা মন্ত্র জপ করবেন। মন্ত্রটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তার আগে বলবো, যারা এখনো বিঘ্নহর্তা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। অবশ্যই কমেন্ট করবেন, ওম কার্তিকেয়ায় বিদ্মহে গৌরীপুত্রায় ধীমহি তন্নো কার্তিকেয় প্রচোদয়াৎ। 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 ওম কার্তিকেয়ায় বিদ্মহে
गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ओम कार्तिकेयाय विद्महे 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 गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ओम कार्तिकेयाय विद्महे
गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेयो प्रचोदयात्। ॐ कार्तिकेयाय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि